وببركة حبيبه ومصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم تستجاب الدعوات. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا الدار المبارك، الله يجعله دار معمور بالخيرات والبركات تأوي إليه أرواح الصالحين والصالحات، ويجعل من دخله من أهل الصلاح من الخيرين والخيرات، ويعود بركة هذا المجلس علينا وعليكم وعلى أهلينا وعلى بيوتنا، تدخل فيها الخير والبركة، ويجمعنا وإياكم وأحبابنا وأهلينا المودة والرحمة والسكينة، ويجمع الشمل ولا يفرق الجمع، ويحفظنا وإياكم من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة، يجعلنا ويأمر أوقاتنا وأوقاتكم بالخيرات والبركات، ويجعلنا وإياكم من المحبوبين عند النبي محمد خير البرية، وعند أمنا فاطمة وأمنا خديجة يا رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu lagi. dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat Allah akan sempurna semua jenis kebaikan. Dan di majelis yang semacam ini dikabulkan segala doa-doa. Mudah-mudahan Allah menjadikan rumah ini insya Allah rumah yang penuh dengan berkah, yang mana datang di saat ini insya Allah mudah-mudahan arwah para wali yang laki-laki solehin ataupun wali yang perempuan, arwahnya mereka solehat. Dan insya Allah majlis ini keberkahannya bukan hanya di majlis ini, bukan hanya yang hadir, tapi juga mendapatkan keberkahan majlis ini siapapun daripada keluarga kita yang tinggal di rumah kita, tetangga-tetangga kita. Dan insya Allah bukan hanya di rumah ini kita berkumpul bersama-sama, tapi insya Allah mudah-mudahan kita berkumpul sampai nanti di surga. Dan Allah melindungi kita semuanya dari ain, penyakit ain, dan melindungi kita semua dari gangguan jin, gangguan syaitan, dan seluruh gangguan-gangguan yang ada di muka bumi ini. Dan Allah menjadikan kita semuanya adalah termasuk golongan yang dicintai oleh Nabi dan dicintai oleh yang kita baca hadrahnya, yaitu Siti Khadijah. التعلق بأهل السر يظهر لك السر، إذا تعلقت بأهل السر يبدو لك السر. ليه؟ لأن أصل الاتصال هو الاعتقاد، وربما يكون في بلاد بعيدة لكن لك تعلق بهذا الذي هو من أهل السر، فيحصل لك المدد في ذلك المشهد لأنك تعلقت بأهل السر. الحبيب أحمد بن محمد المحضار قدس الله روحه وعاد علينا من أسراره وأنواره وبركاته الذي أشبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، قدس الله روحه فكان في الخلق جميلا أشبه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في الخلق ذا خلق حسن، ومن حاز الخلق الحسن فقد حاز خير الدنيا والآخرة، كما ورد في الحديث من أعطي نصيبه من تقوى الله ومن الخلق الحسن فقد جمع الله له خير الدنيا وخير الآخرة. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم إن أحسن الحسن الخلق الحسن، ولا يجمع الله سبحانه وتعالى لعبد حسن الأخلاق وحسن الخلق إلا لعبد قد أحبه وارتضاه واصطفاه، فمن أكرمه بهذا الوصف دليل على أن الله سبحانه وتعالى أراد قربه واصطفاه. الله يجعلنا وإياكم من أهل الأخلاق الحسنة، وكما حسن خلقنا نسأله سبحانه وتعالى أن يحسن خلقنا. Berhubungan
atau menyambung hubungan, menjalin hubungan yang erat dengan para wali. Apalagi ini kita menjalin hubungan dengan istri Nabi yang paling dicintai sama Nabi, Siti Khadijah, yang mana beliau juga termasuk ahlus sir, orang yang memiliki rahasianya Nabi, rahasia dari Allah SWT. Maka ketika kita ta'alluq, berhubungan dengan mereka, menjalin hubungan dengan mereka, maka yabdul lakasir, pasti kita akan diberikan Allah juga rahasia-rahasia Allah, karena kita mau berhubungan sama mereka. Karena menjalin hubungan dengan mereka, para wali, Siti Khadijah, Nabi Muhammad, itu pondasinya adalah yang pertama al-i'tiqad, keyakinan, keimanan kepada mereka, kemantapan kepada mereka. Walaupun kita dari jauh, kita dari Siti Khadijah jauh jaraknya, tapi walaupun jauh kita di tempat ini, tapi kita terus menjalin hubungan kepada Siti Khadijah, sehingga kita akan didekatkan oleh Allah kepada Siti Khadijah. Dan yang menulis hadrah yang barusan kita baca ini namanya Habib Ahmad Al-Muhdhar. Habib Ahmad ini diriwayatkan, Habib Ahmad ini diceritakan beliau orangnya bagus, fisiknya itu bagus, jadi menyerupai Nabi SAW. Dari fisiknya secara zahir menyerupai Nabi, apalagi akhlaknya juga sangat meniru baginda Nabi SAW. Orang itu kalau sudah punya akhlak yang baik, itu berarti diriwayatkan dalam hadis Nabi bersabda, dia telah diberikan kebaikan dunia plus dia diberikan oleh Allah kebaikan akhirat. Ini double. Orang punya akhlak yang baik itu dapat double dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari riwayat yang lain Nabi bersabda, inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Sesungguhnya hal yang paling indah dari yang paling indah, dari yang terindah, dari segala yang terindah adalah akhlak yang baik. Itu yang paling indah sudah. Orang kalau sudah punya akhlak yang baik, itu pemberian Allah yang sangat luar biasa, yang terindah kepada orang tersebut. Dan subhanallah, tidaklah seorang hamba diberikan Allah kedua-duanya. Jadi fisiknya mirip Nabi, akhlaknya mirip Nabi. Wah, ini hebat ini. Dapat dua ini. Ini gak semua orang diberikan oleh Allah seperti ini. Fisiknya seperti Nabi, akhlaknya seperti Nabi. Tapi subhanallah, Allah memilih Habib Ahmad Al-Muhdhar yang nulis hadrah ini yang kita baca ini, dua-duanya dapat. Makanya berarti Allah betul-betul ingin mendekatkan Habib Ahmad ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kata beliau, Allah jadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Allah, dan Allah memperbaiki kualitas mutu akhlak kita sebagaimana Allah memperindah fisik kita. Mudah-mudahan akhlak kita juga diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن العبد يبلغ بحسن خلقه ما يبلغه القائم الصائم، قائم الليل صائم النهار، هذا بحسن خلقه يبلغ هذه المقامات، وهو نائم وهو فاطر يبلغ هذه المقامات بفضل الله. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. فلهذا كان ساداتنا على بعلوي يربون أولادهم وطلبتهم على حسن الخلق. ما صار الأولياء أولياء ولا الأبدال أبدال إلا بحسن الأخلاق وسخاوة النفوس والسعي في رضا الملك القدوس سبحانه وتعالى، والرحمة بالمسلمين، وسلامة الصدور وسلامة النفوس. لا يحملون على حد حقدا ولا غشا ولا غلا ولا بغضا ولا حسدا. بهذا صارت قلوبهم هي محل الرحمات، محل البركات في حياتهم، ومحل لقبورهم محط البركات والخيرات، حتى أن الدعوات تستجاب عند ضرائرهم، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى عبد في حياته ما يسلبه بعد مماته، بل يزداد ويزداد ويزداد. وكل من كان له تعلق في حياته ووصله بعد مماته
فإنه يدرك بذلك، حتى أن كرامات الأولياء والصالحين بعد مماتهم في محبيهم والمتعلقين بهم أكثر من هو في حياتهم. فلهذا ورد أنه لا يفلح من لم يحسن الظن بالمفلحين. فاحسن الظن، وكيف نعرف أن هذا إلا حسن الظن يعرفك على الصالحين وعلى المفلحين. وصاحب حسن الظن كسبان على الدوام ليس بخسران. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر، سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله. والله يجعلنا وإياكم على كمال حسن الظن بالله وبحبيبه ومصطفاه وبخلفاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الأولياء والصالحين والعلماء العاملين. Disabdakan Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba dia bisa mencapai derajat makom yang tinggi dengan akhlaknya yang baik itu lebih cepat daripada seorang yang tiap hari puasa, tiap hari tahajud tapi nggak punya akhlak. Jadi lebih baik, lebih cepat naik derajat orang yang nggak tiap hari puasa walaupun cuma Ramadan, yang dia tiap malam nggak tahajud tapi akhlaknya baik, ini lebih cepat naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhlaknya yang baik. Dan di riwayat yang lain Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya orang yang paling dicintai di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Makanya Thariqah Alawiyah ini mengajarkan kepada kita semuanya untuk memiliki akhlak yang baik. Seorang nggak mungkin bisa jadi wali, seorang nggak mungkin bisa mendapatkan derajat wali abdal kecuali dengan 3 hal. 1, dermawan. 2, semangat mendekat kepada Allah. 3, hati yang bersih. Jadi sakhawatul nufus wassa'i lil malikil quddus wasalamatus sudur. Dan makanya sehingga hati para wali, hati mereka itu tempat Allah menurunkan rahmat, tempat Allah menurunkan berkah. Jadi kalau kita dekat sama para wali, maka apalagi nama kita ada di hatinya wali, maka nama kita termasuk yang dikucuri rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di kuburan mereka ketika kita ziarah kepada mereka, kuburan mereka itu tempat berkah, tempat rahmat, Allah menurunkan rahmat. Dan doa kita ketika kita ziarah kepada para wali itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira walinya sudah meninggal, sudah wafat. Justru wali itu kalau sudah meninggal, perhatiannya kepada muridnya, kepada yang menyebut namanya, yang menjalankan ajarannya lebih daripada saat mereka masih hidup. Setelah meninggal itu lebih. Keramatnya pun lebih banyak kelihatan setelah mereka meninggal daripada ketika mereka masih hidup. Makanya ayo mari kita sama-sama berprasangka baik kepada para wali. Karena dikatakan seorang tidak mungkin termasuk muflihin, orang yang beruntung, kecuali kalau dia berprasangka baik kepada muflihin, orang-orang yang beruntung. Kalau kita mau beruntung, prasangka baik kepada orang-orang yang beruntung. Dan juga ada riwayat dari Nabi SAW, ada khoslatan, 2 hal, tidak ada kebaikan yang lebih dari 2 ini. Apa? Husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. Prasangka baik kepada Allah, yang kedua prasangka baik kepada hamba-hamba Allah, manusia. Kemudian Rasul melanjutkan juga, dan ada 2 hal, tidak ada dosa yang lebih dari 2 ini. Enggak ada keburukan yang lebih dari 2 ini. Apa? Prasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada hamba-hamba Allah. Karena Allah jadikan kita semuanya, kata beliau, termasuk orang-orang yang husnudzan,
prasangka baik kepada siapapun, apalagi kepada para nabi, kepada para sahabat, dan kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. وقد كان الحبيب أحمد المحضر له كمال حسن الظن في الله وبحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم بجميع الأولياء والصالحين وأمهات المؤمنين والصحابة أجمعين، لكن له تعلق زايد بسيدتنا خديجة أم المؤمنين. ولما ذهب إلى مكة وجاور فترة من الزمن هناك كان كثير الزيارة لها، عندما كان عليها قبة عظيمة عليها الجلال والمهابة، كان كثير الزيارة لها رضي الله تعالى عنه، حتى عندما أراد أن يستوطن مكة ولا يريد أن يرجع إلى حضرموت، رأى سيدتنا خديجة تقول له ارجع إلى حضرموت، فإن نظري ورعايتي عليكم هناك أكثر من نظري ورعايتي عليكم. فعزم على الرجوع إلى أرض حضرموت، وإنما كان اجتماعه بها في سنة 1250، فلهذا أسس هذه الحضرة تعظيما لشأن أم المؤمنين خديجة. أم المؤمنين خديجة التي كانت أحب نساء النبي محمد إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يتكدر منها ولم يستاء منها أبدا. قد استاء من أمهات المؤمنين، لكن إلا سيدتنا خديجة من لم يستاء منها أبدا، ما رأى منها إلا كل خير. وكانت هي عندما رأت هذا النور المبين عليه الأنوار اللائحة وعليه الغمامة تظلله، ورأت في تجارتها البركات والزيادات، خطبته لنفسها لكمال عقلها ووفور شفقتها. وهكذا من أحب آخرته سعى في من يعينه على آخرته، ومن أحب دنياه سعى في من يعينه على دنياه. وسيدتنا خديجة مع كثرة تجارتها لكن كان همها آخرتها، فلهذا تعلقت بحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى خطبها وتزوجها، فدل ذلك على أن السعادة قد خطبتها من الأزل، فكانت هي أحب الزوجات لسيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan yang menulis hadrah ini Habib Ahmad Al-Muhdhar, diceritakan dalam manaqibnya, beliau adalah seorang yang husnudzonnya itu sangat sempurna. Jadi sangat berhusnudzon kepada siapapun, apalagi kepada para wali, para sahabat, dan para nabi. Dan subhanallah, Habib Ahmad Al-Muhdhar ini sebelum bikin hadrah ini itu sering ke Mekah, bahkan ziarah terus ke Siti Khadijah, itu ziarah terus Siti Khadijah. Kemudian ada niat, keinginan untuk saya tinggal di Mekah aja, istikharah, dapat jawaban dari istikharahnya, dapat jawaban dari Siti Khadijah. Kata Siti Khadijah, jangan, tempat kamu bukan di Mekah, pulang kamu ke Hadramut, pulang ke rumah kamu, ke desa kamu. Aku akan memperhatikan kamu di sana lebih daripada kamu kalau tinggal di sini. Tak parani, tak datangi, begitu katanya Siti Khadijah. Saya perhatikan kamu di sana. Nah, ini menjadi sebab pertama Habib Ahmad Al-Muhdhar bikin hadrah yang kita baca tadi ini. Tahun berapa? 1250 Hijriah. 1250 Hijriah. Jadi sebelum hampir 200 tahun yang lalu ya. So Habib, di sana. Hampir 200 tahun yang lalu. 200 tahun. Hampir 200 tahun yang lalu. Dan subhanallah, Siti Khadijah ini adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Satu-satunya istri yang tidak pernah menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali, walaupun sekalipun. Nabi tidak pernah melihat dari Siti Khadijah
kecuali hanya kebaikan dan kebaikan. Makanya di awal Siti Khadijah itu suka sama Nabi, senang sama Nabi sebelum nikah ya. Senang sama Nabi sampai Siti Khadijah eman-eman, ini kalau nggak saya lamar eman ini, sayang ini. Sampai Siti Khadijah rela seorang perempuan padahal untuk melamar laki-laki. Jadi melamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi suami daripada Siti Khadijah. Dan inilah manusia itu begitu. Kalau dia yang dipikir akhirat, carinya yang bantu akhirat. Siti Khadijah melihat Nabi Muhammad ini yang bantu, bakal bantu sampai akhirat, bakal menolong sampai akhirat. Makanya memilih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum Siti Khadijah melamar Nabi Muhammad, sudah sa'adah dari Allah, keberuntungan dari Allah yang melamar Siti Khadijah. Karena nggak mungkin menjadi istri Nabi kalau bukan memang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وهكذا عندما أراد إظهار محبته أسس هذه الحضرة في ذكرى أم المؤمنين خديجة، وكان في شهر صفر حولية الحبيب أحمد المحضار، فلهذا كان عند ضريح الحبيب أحمد بن محمد المحضار يعملون الحولية الكبرى لحضرة أم المؤمنين في هذا الشهر المبارك، في شهر صفر الخير. نعم، كيف لا، وقد على قدرها المولى من فوق 7 سماوات نزل الملك الجليل جبريل على النبي الجليل محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له للنبي محمد أقرأ خديجة من ربها السلام. الله من فوق 7 سماوات يقرأ سيدتنا خديجة السلام، فكيف ألهم الله سبحانه وتعالى سيدتنا خديجة التي تربت في أحضان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت إلهاما من الله، الله السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام، وعليك يا رسول الله وعلى جبريل منا السلام ورحمة الله وبركاته. فأقرأها مولاها السلام وقال له وبشرها بقصر في الجنة من قصر لا صخب فيه ولا نصب، أي من لؤلؤ ومرجان وزمرد. هذا الدار ليس من الحجر والمدر والشجر، لكنه من أحجار اللؤلؤ والزمرد والمرجان. هكذا بشر الله سبحانه وتعالى سيدتنا خديجة رضي الله تعالى عنها، الذي ألهمها الله سبحانه وتعالى الحق والصواب، ولم تتردد في دخول الإسلام أبدا، بل أحبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تتزوجه، وزاد حبها له بعد أن تزوجته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فكانت أعظم مثال للزوجة الصالحة. من أراد أن ينظر مثال أعلى للزوجة الصالحة فينظر لأمنا خديجة، وأعظم مثال للأم الصالحة. من أراد أن يقتدي بأعظم مثال للأم الصالحة فليقتدي بسيدتنا خديجة محبوبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى عندما كان يريد أن يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء كانت تهيئ له الزاد وتعطي إياه طعامه. ذات مرة في الليلة التي نزل عليه الوحي جاء وقد رأى سيدنا جبريل على صورة الكمالية، رأى له جناحان قد سد الأفق، فجاء إلى سيدنا يقول دثروني دثروني من قوة الوحي، أي غطوني بالدثار. فسيدتنا خديجة ألهمها الله، قالت هذا جني ولا ملك؟ فخلعت النقاب من على رأسها فقالت إن كان جني لن يختفي، وإن كان ملك سيختفي، لأن الملك لا ينظر إلى عورة امرأة. فلما خلعت النقاب فاختفى ذلك، علمت أنه ذلك الملك وذلك الناموس الذي نزل على سيدنا موسى، وأنه الوحي الذي خص الله به حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما عملت ذلك إلا لكمال عقلها وكمال حكمتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. Kemudian
Habib Ahmad Al-Muhdhar ini yang bikin hadrah ini. Kenapa bikin hadrah? Karena menampakkan kecintaannya kepada Siti Khadijah. Karena menampakkan kecintaannya, maka saya bikin qasidah-qasidah, pujian-pujian yang sangat banyak tawasul kepada Siti Khadijah, karena sangat luar biasa kecintaannya, pengen menampakkan kecintaannya kepada Siti Khadijah. Dan ini di bulan Safar, pas haul, jadi waktu meninggalnya Habib Ahmad. Habib Ahmad meninggal pas di bulan ini, di bulan Safar ini. Makanya di sana di Hadramut, di tempat beliau bikin hadrah ini, itu kalau di bulan Safar diadakan haulnya yang bikin hadrah ini, yaitu Habib Ahmad Al-Muhdhar. Dan kembali kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah ini dari istimewanya sampai Allah mengutus pemimpin malaikat, yaitu malaikat Jibril, turun tujuannya hanya untuk apa? Ketemu sama Rasulullah, yang di sampingnya ada Siti Khadijah yang mau wafat, mau meninggal, menyatakan, wahai Rasul, sampaikan kepada Siti Khadijah, Allah barusan kirim salam. Bayangkan, ini yang kirim salam Tuhan, yang kirim salam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lihat jawaban dari Siti Khadijah, perempuan yang sangat luar biasa. Jawab, Allahus salam wa minhus salam wa ilaihi ya'udus salam. Dijawab dulu. Sama Siti Khadijah betul. Allah adalah penyelamat atau assalam, yani اللي يسلم Allah salam min asma'illah salam. Asma'illah salam. Dan keselamatan, keamanan hanya dari Allah, dan keamanan keselamatan kembali kepada Allah. Wa alaika ya Rasulullah, dan salam keselamatan juga untukmu wahai Rasulullah, kata Siti Khadijah. Wa ala Jibril, dan kepada Jibril yang nyampaikan kirim salamnya itu. Terus malaikat Jibril lanjut lagi bilang, Rasulullah sampaikan sama Siti Khadijah, barusan Allah bilang, Allah sudah menyiapkan istana di surga. Istana bukan dari kayu, bukan dari selain batu permata. Semua isinya, istananya itu dari permata, dibangunnya semua dari permata, batu mulia semuanya. Maka bertambah kecintaan Siti Khadijah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah menikah itu bukan tambah turun cintanya, bertambah terus sampai beliau wafat, bertambah kecintaannya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Siti Khadijah ini bagi yang menjadi istri, contoh utama menjadi istri Siti Khadijah. Bagi seorang ibu, contoh utama menjadi seorang ibu yang baik, teladannya adalah Siti Khadijah. Makanya ketika Siti Khadijah repot ngurusi anak, Rasulullah sudah mulai mau usia 40 tahun. Rasulullah sering naik ke Jabal Nur, ke Gua Hira, ke gunung. Namanya gunungnya Bukit Nur, ke Gua Hira. Naik tinggi. Siti Khadijah sering ngirim makanan buat Nabi, karena Nabi di dalam Gua Hira, di situ kadang seminggu, kadang 1 bulan. Itu Siti Khadijah sering naik untuk apa? Ngirim makanan, nggak merasa repot, untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan di saat-saat yang sangat urgent, luar biasa rasa takutnya Rasulullah, ketika malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya kepada Rasulullah, sampai menampakkan sayapnya menutupi seluruh langit, Rasulullah gemeter. Ya, ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, itu dipeluk Rasulullah dengan 2 sayap malaikat Jibril sampai gemeter Nabi Muhammad SAW. Ketika begitu dilepas sayapnya malaikat Jibril, Nabi lari, Nabi menuju kepada istrinya Siti Khadijah, sambil Nabi menyatakan dathiruni, selimuti saya. Itu datangnya kepada istrinya. Dan lihat kecerdasan Siti Khadijah. Ketika Siti Khadijah tadi itu melihat suami seperti ini, ditanya melihat sesuatu yang menakutkan, tanya, itu jin apa malaikat? Setan apa malaikat itu? Kemudian Siti Khadijah melepas kerudungnya.
Gimana? Kamu masih melihat dia nggak? Sudah nggak kelihatan. Sudah nggak kelihatan. Oh berarti itu namus. Namus itu istilah malaikat Jibril di zaman Bani Israel. Istilahnya namus. Kalau kita kan Jibril. Kalau Bani Israel mengistilahkan namus. Oh ini namus ini katanya Siti Khadijah. Ini bukan jin. Ini bukan setan ini. Sudah minggir kan? Sudah pergi kan? Ketika saya buka kerudung, berarti itu malaikat itu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tenang, tenang katanya Siti Khadijah. Menenangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وقد علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقت مغربه. نعم مغرب. وقد علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذكر من واظب عليه كل يوم 100 مرة فإنه يستدفع الفقر ويستجلب الغنى ويقرع به باب الجنة وهو لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وزاد بعضهم محمد رسول الله الصادق الأمين. تستدفع به الفقر وتبتعد به عن النار وتقرع به باب الجنة وتستجلب به الغنى. وواظب عليه كل يوم 100 مرة ترى في ذلك الخير والبركة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الله يوفقنا وإياكم لكل خير ويوفقنا وإياكم لصحبة الأخيار ومحبة الأخيار ويسلك بنا وبكم منهج الحبيب المختار محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويجعلنا وإياكم من الأخيار ومع الأخيار ويحشرنا وإياكم في زمرة الحبيب المختار محمد يحيينا مسلمين ويميتنا مؤمنين ويبعثنا وإياكم جوار النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين النبي محمد خير البرية وبجوار أمنا فاطمة وأمنا خديجة سيدات النسوان. ويا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terakhir beliau memberikan ijazah kepada semua yang hadir membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Sebagian ulama ada yang nambahi Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Setiap hari dibaca 100 kali. Ini ibarat fadilahnya Shadiqul amin. Shadiqul amin. Amin. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqul amin. Ini fadilahnya ibarat kita sedang mengetuk pintu surga dan menyebabkan kita mendapatkan rezeki kekayaan yang banyak. Dapat duit ya banyak. Itu diistiqomahkan kata beliau tiap hari 100 kali. Ijazah dari beliau. Wabillahi ijazah. Terus berdoa mudah-mudahan Allah memberikan taufik kekuatan kepada kita semuanya untuk selalu istiqomah, jadikan orang-orang yang baik, selalu kumpul sama orang-orang yang baik, sampai nanti puncaknya berkumpul dengan manusia yang paling baik Nabi Muhammad SAW, dan juga di samping Siti Khadijah, dan menghidupkan kita selalu sampai kita wafat dalam keadaan Islam, mewafatkan kita dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya terjemahkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا والمحبين والحاضرين والناظرين والسامعين ومن أحاطت بشفقة قلوبنا أجمعين برحمة من عندك تغنينا بها عن سواك. اللهم تولنا بولاك واحمنا بحماك واجعلنا ممن اقتدى واتبع حبيبك ومصطفاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم ارحمنا 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 والمحبين ومن أحاط بشفقة قلوبنا أجمعين برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك والطف بنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف بلطفك الخفي الذي من لطفت بك فيه إنك قلت وقولك الحق. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء
وهو القوي العزيز. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. ذكر ذلك حقبك الموجود في الجنة لا إله إلا الله بس. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.